Where? Kaya wala kita dako ng trash bag ka da. Sige daw, brito. Ami ito? Ay! Gay ka pero! Sige na. Sige na. Ito nga ini nga black. Moral support. Bakit dako man hiya? Bakit dako man ini? Dili abrihi ba yung kada dito sa Oh my gosh, it's so dirty. Tulim. Bawa kirot phone. Naka-video. Okay guys, vlog. Pati kami basurahan. Kagin labog dera. Anong materials. Tapos natulungin na naharong. Grabe. Ano? No, it's not. No. Dire. Aga! Oh, dirty. Oh my gosh. Ba yung kita makafind dead bodies? Uy! Ashley, open the wedding. Gintry ko. Resolute. Resolute. Alright. Bakit ginkuha na? 4:30 pa man. Okay, dapat hirat nagkalkal. Patay kita kan mabatot yung stapler dito. Ginkawat la pagod. Magpaso. Sabi ako. Seryoso ba talaga yan? Eh, sorry. Hindi kami. Hindi kami kagubatan. Tara. Iglalabog ko na yun eh. Ikaw na dito. Ikaw to dito. Ha? Ano to? Tabi-tabi po. Abi, I feel so dirty. Seryoso, ay may lagyan mo. An aton crepe paper. Wow ha. Ako talaga. Sorry, di ako informed. Yung mga paipay. So that's it for the vlog guys. Kasi tapos na kami magkalkal. Favorite aton juice.